Now UFC 319. We're returning to the United Center in Chicago, Illinois, August 16th for the first time in 6 years. In the main event, the middleweight champion, Dricus du Plessis, will defend his belt against Khamzat Chimaev. Khamzat Chimaev menghadapi ujian terberatnya hingga saat ini di UFC 319. Namun, salah satu rekannya memperkirakan dominasi penuhnya akan terus berlanjut. Meskipun perjalanan Chimaev menuju sabuk emas di panggung terbesar MMA terhambat oleh masalah kesehatan dan berat badan, ia akhirnya menemukan rumah di divisi middleweight dan mengincar tahta juara. Dalam pertandingan utama pada tanggal 16 Agustus, Chimaev akan menantang Dricus du Plessis untuk memperebutkan gelar juara kelas berat badan 185 kg. Sebuah kesempatan yang diraihnya setelah mengalahkan Robert Whittaker dalam satu ronde pada bulan Oktober lalu. Belum ada yang mampu mengalahkan du Plessis di UFC, apalagi menghancurkannya dengan cara seperti itu. Namun, salah satu penantang tidak akan terkejut jika melihat Bors melakukannya. Caio Borralho dapat melihat Khamzat Chimaev berlari melewati Dricus du Plessis. Di antara mereka yang ingin mengamankan posisi di hadapan pemenang laga du Plessis versus Chimaev nanti adalah Caio Borralho, seorang penantang yang berlatih bersama Sasana Fighting Nerds. Sebelum The Natural memasuki arena untuk laga perebutan gelar melawan Nassourdine Imavov di Paris pada bulan berikutnya, ia pasti akan memperhatikan laga perebutan gelar berikutnya dalam divisinya di UFC 319 di Chicago. Dan dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan MMA Crazy, Borralho mengungkapkan bagaimana ia memperkirakan laga tersebut akan berlangsung. How do you think the title fight does go down? Obviously, it's coming up with Dricus du Plessis and Khamzat Chimaev. I think it can be as fast as the Whittaker fight because people don't prepare well to fight Khamzat. They think it's just about training against wrestlers. It's not about that. So, let's see how kind of preparation Dricus is going to do to this fight. But every time that I bet against Dricus, he shut my mouth. So I'm not betting on this fight like I'm not picking anyone, but I think it can be fast as the Whittaker fight. But if we pass the 2 rounds, the fight's gonna be a little better for Dricus. Du Plessis merebut gelar juara kelas menengah dengan kemenangan angka atas Sean Strickland di UFC 297. And that is what they got. Canada as Sean Strickland. Lalu mencetak submission atas Israel Adesanya di UFC 305 sebelum mengalahkan Strickland untuk kedua kalinya di UFC 312. Sedangkan Chimaev, ia kembali dari masa istirahat medis yang dipaksakan sendiri untuk mengalahkan mantan juara kelas menengah, Robert Whittaker, di UFC 308 di Abu Dhabi. Robert Whittaker baru saja mengeluarkan sebuah keputusan yang berani. Mantan juara kelas menengah UFC ini, yang pernah menghadapi Dricus du Plessis dan Khamzat Chimaev, memilih du Plessis untuk memenangkan perebutan gelar UFC 319 pada tanggal 16 Agustus 2025 di Chicago. Whittaker berbicara berdasarkan pengalamannya, mengatakan bahwa pertarungan ini akan bergantung pada apakah du Plessis dapat bertahan dari teknik grappling awal Chimaev. Jika ia mampu, Whittaker meyakini bahwa sang juara Afrika Selatan ini akan menang. Whittaker menjelaskan dengan gamblang, alasannya masuk akal. Whittaker menghadapi du Plessis di UFC 2290 pada tahun 2023 dan kalah melalui TKO pada ronde kedua. Ia juga bertarung melawan Chimaev di UFC 308 pada Oktober 2024 dan kalah melalui submission pada ronde pertama dengan rahang yang patah. Setelah merasakan kekuatan kedua petarung, Whittaker berpikir bahwa daya tahan du Plessis dan gaya yang tidak lazim dapat bertahan lebih lama dari serangan awal Chimaev jika ia menghindari penyelesaian cepat.
speaking of former opponents as well, you've got Khamzat and Dricus fighting for the belts in just over a month's time. What are your initial thoughts on that matchup stylistically? So honestly, I'd have to say Dricus would be a favourite. He probably is a favourite, but I think I'm leaning towards Dricus. The whole thing can be summed up. Chimaev will take him down. Yeah. Will he finish him before he gets back up? That's the $1 million question. Because if he doesn't finish him on the ground, I think he loses. But yeah, wait and see. Seorang mantan juara UFC telah menguraikan apa yang harus dilakukan Khamzat Chimaev di belakang layar untuk mendapatkan kesempatan melawan Dricus du Plessis. TJ Dillashaw mengatakan bahwa Khamzat Chimaev harus istirahat di kamp pelatihan sebelum menantang Dricus du Plessis di UFC 319. Dalam episode terbaru dari Jackson Podcast, mantan juara divisi bantamweight TJ Dillashaw menatap laga utama UFC 319 yang akan berlangsung bersama Luke Rockhold dan Rampage Jackson. Banyak yang mendukung sang penantang untuk meninggalkan Chicago dengan gelar juara setelah penampilan dominannya di UFC, yang terakhir kali melihat Chimaev menghancurkan Robert Whittaker dengan sebuah kuncian di wajah. Namun, Dillashaw berpendapat bahwa bintang cecenya ini dapat berada dalam masalah jika ia tidak didorong untuk mencapai batas kemampuannya oleh rekan-rekan latihan yang cukup di kamp pelatihannya. He needs to work on top-end red line stuff because he goes for the kill, and you can only do that for so long. You have to train that section, right? So everyone's heart rate, right? You get into the red zone, you start producing lactic acid, you get tired. The only way to make that better is to be in that red zone for as long as possible and train to be there longer. Also get used to it mentally. If he can start training that, he would have. I would put a lot more money on Chimaev if he trains the right way for his cardio. If he doesn't train his cardio the right way, I think it's going to be hard for him to put DDP away, and DDP is going to get him in the later rounds and gas him off. That's my prediction. If you're in Khamzat Chimaev's camp, Yeah, how are you going to train Khamzat Chimaev to beat cardio. cardio? I'm going to make him a fitness freak because he's good. He's strong. His grappling's better. He's got good technical striking. I just don't think he has the gas tank to, if he doesn't finish DDP, to win. No, defensive wrestling. Oh, okay. Defensive wrestling and getting up and just protecting yourself. What's the weathering the storm. Weathering the storm. Khamzat's going to put on a fucking storm. It's going to come. You know it's going to come. You got to just defend everything and be very technically sound. What's the hardest aspect of training and fighting? Cardio. I know, but what martial art makes you the most tired? Wrestling. Yeah, exactly. So if you're DDP, wrestling, because he's going to make him tired. You make him tired, his punches are going to be labored. His grappling is going to be slower. His reaction times are going to be slower. So yes, wrestling to Luke's point, to make him tired. Not to beat him at wrestling, but to make him tired. If Chimaev's going to win this fight, he's got to break in practice. So you got to bring in enough guys to break him, because he's gonna beat up his training partners. He's good. Yeah, we So see you him need- here with 6 guys. So you need more of them. Yeah, 'Cause 6 if training you're gonna partners. beat up those 6 guys, what are the next guys that are fresh and now can get beat up, or vice versa, beat you up? Like, you have to get beat up in your training camp to be your best. Like, if you're not getting beat up in training, you're not training at the right spot. Peringatan dari Dricus du Plessis untuk Khamzat Chimaev. Segera setelah pertahanan gelar ketiganya dikonfirmasi untuk laga utama UFC 319, du Plessis memberikan peringatan keras pada Chimaev. Du Plessis seringkali membuktikan bahwa para peragunya salah dalam hal gaya bertandingnya yang tak lazim dan kemampuannya untuk meningkatkan ritme selama 5 ronde. Dan dengan pemikiran tersebut, ia jelas sangat yakin akan kesempatannya melawan pria yang memiliki kemampuan kardio yang menjadi sorotan menjelang laga perebutan gelar perdananya ini. Dricus du Plessis memprediksi dominasinya sendiri di UFC 319. Tidak mengherankan jika du Plessis membayangkan hal yang berbeda. Du Plessis menuliskan beberapa pesan untuk Khamzat Chimaev di Instagram. Saya tidak peduli seberapa hebatnya Anda, seberapa tangguh, seberapa fit atau seberapa kuat Anda saat Anda masuk ke dalam oktagon bersama saya. Ini akan menjadi pengalaman pertama kalinya dan bukan pengalaman yang menyenangkan. Itu adalah janji saya. Seperti yang kami katakan di Afrika Selatan yang dibangun dengan cara yang berbeda. Bule Whitney what on Sweetie?